Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod kay way igong supply sa tubig, lungsod sa Alegria gipaubos sa state of calamity. Metal detectors alang sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Sugbo, paliton. Cebu City Police Office aduna nay bag-ong hepe sa kapulisan, giabi-abi ni Mayor Nestor Archival. E-tricycle driver gidulit pagpusil patay dito sa lungsod sa Cordova. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, lungsod sa Alegria gipailawom sa state of calamity kay way igong supply sa tubig. Kagamanan nakigsabot sa mga silingang lungsod nga temporaryong makakuha og tubig nga mahimong magamit sa mga residente sa Alegria. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gipaubos sa state of calamity ang lungsod sa Alegria subay sa pagnihit sa supply sa tubig sa halos katunga sa population sa lugar. Subay sa nahimong pamahayag ni Alegria Mayor Gilberto Magalion, ang kakuwangon sa supply ni abot na sa 44% nga gilangkuban sa tulo ka mga barangay sa Madridejos, Poblasyon ug Compostela. Ang pagpaubos sa lungsod sa state of calamity magtugot kini kanila nga makagamit sa emergency funds aron nga mahatagan og solusyon ang mayoriya sa mga infrastruktura nga nangaguba og wala mahuman. Municipality is about the water, and in fact, we already declared a state of calamity in the municipality of Alegria because of the water problem. So I hope the GOPAM, the provincial government, can also help us with our problem with water. So this is also one of our urgent requests from the governor. Cleared through resolution, non-resolution. So I think we have to pass it here. Sa nasayran, moabot sa 95 milyones ka pesos nga Philippine Rural Development Project Water System ang nadaot tungod sa bagyong Odette niadtong 2021 ug nadugangan usab ang kadaot niini tungod sa mga road constructions. Isip pinanali nga sulbad, nagkasabot ang Alegria og silingang mga lungsod sa Badian nga temporaryo usang mukuha og supply sa tubig aron nga mao'y gamiton sa mga residente sa lungsod. RV Veloso, CCTN News. Probinsya sa Sugbo mitagana og 50 milyones pesos aron mo'y maggamit sa mga bag-ong tambalanan sa dakbayan sa Mandawi. Ang modernong hospital ang ikatakdang sugdan karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Mitambong kaganinang buntag si Gobernador Pamela Barre 4 sa flag raising ceremony sa syudad sa Mandawi. Din gipahibaw niya ang pinansyal nga tabang gikan sa probinsya nga nagkantidad og 50 milyones pesos alang sa bagong hospital sa syudad. Kaganinang buntag may pasa na og resolusyon ang konseho sa Mandawi pagpangayo sa maong pondo isip kabahin sa proseso aron mapagawas ang tseke. Actually, there was already a pledge. There was a pledge, and her visit here is a very good gesture from the mother of the province. We are still under the province, no, but administratively, yes, no. But kato gesture to kay Murag. Hatag na lang sa respect sa city.
Matud ni Seno nga ang maong pondo ipahinungod sa pagpalit sa kagamitan sa hospital. Kini tungod ang nadawat nga kapin 400 milyones pesos gikan sa nasudnong kagamhanan ang alang lang sa pagtukod sa hospital building ug wala pa ilabot sa medical equipment. Nahimong loan district ang Mandawi City base sa Republic Act 11257 ni atong tuig 2019. Apan ang taga Mandawi City magpadayon sa pagbotar sa sakop sa provincial board, gobernador ug vice-gobernador. For approval, diri na lang because HUC ang kategory niya. Yes, At muna siya naka-unique kay we can vote and then makadawat sa og assistance from the province. Ang modernong City Hospital sa Mandawi gikatakdang sugdan karong tuiga din kasamtangang ana-ana sa bidding process. Aduna kini kapasidad nga 257 ka mga higdaanan. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Gihangyo ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang Department of Transportation nga ibasura ang realignment sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Pinagi sa gidusog resolusyon, gihimug-atan sa Vice Mayor nga ibalik ang orihinal niyang ruta gikan sa Barangay Bulacau hangtod na sa Barangay Talamban o pabalik. Suma pa ni Osmeña nga alang kini sa kayuhan sa tanan nga mga commuters, ilabi na sa mga nanabaho dinhi sa Dakbayan. Giduso sa Vice Mayor ang resolusyon dungan sa katukuran sa CBRT sa habig sa South Road Properties apan gibarugan niya nga pinasubay sa subsub nga pagtuon sa taas nga katuigan ang orihinal nga maagian sa CBRT. Gihimakak sa Cebu Coalition of the United Vendors Association kung nasisikuba ang giingong illegal nga koleksyon sud sa carbon public market. Matod sa presidente nila nga si Maria Pino nga kutubra sa permit gikan sa City Hall ang rekisitos aron makabaligya og dili pinugsanay ang pagsalmot sa bisan unsang grupo. Gipasabot niya nga igo lang nangayo ang dakbayan og rental fees o arkabala ug uban pang gikan sa mga maninda. Kini ang nahimong depensa ni Pino subay sa pagsusi sa konseho bahin sa giingong illegal collection sa grupo nga may kantidad hangtod sa 420 pesos matag adlaw. Maong gihangyo sa maong grupo ang syudad nga hatagan na lang og pagtagad ang issue sa privatization sa carbon market. Gipugnan sa International Criminal Court ang kwartang nasakmit gikan kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sukad sa iyang pagkadakop sa miaging tuig. Gitugutan sa trial chamber sa 3 sa ICC ang hangyo sa prosecution alang sa praise order ngadto sa kwarta sa kanhi Presidente. Matod sa abogado ni Duterte nga dili kinahanglanon ang mao nga request kay gipahiluna naman ang kwarta sa ICC registry. Wa usab gitataw sa mga abogado sa ICC o gapila ang kantidad sa kwartang da ni Duterte sidang gidakop siya niadtong Marso sa miaging tuig. Nakigduyog si Cebu Archbishop Alberto Oy sa panawagan nga wagtangon ang korupsyon sa nasod pinagi sa White Ribbon Movement. Nagsulob silang Oy og puting sinina uban ang mga Pilipino didto sa Roma. Dungan sa pagpanalangin nga unahon sa tanang katawhan ang Dios ug ang nasod inay ang kwarta sa bulsa. Daana nga giawhag sa arsobispo ang mga Katoliko nga magsulob og white shirt ug mogamit og white ribbon aron pagpadayag sa hingpit nga pagwagtang sa labihan nga mga kurakot. Mosunod, metal detectors alang sa mga pampublikong tungaan sa syudad sa Sugbo, paliton. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Karon kay ikaw day pinangka na lang gipikas mo sa tago ning Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV
TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, gobyerno mopalit og metal detectors ngadto sa mga pampublikong tunghaan alang kini sa mas hugot nga seguridad ug dili mausban ang sagunson nga mga kagubot sud ug gawas sa eskwelahan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mupalit ang Cebu City Government og mga metal detectors nga magamit sa mga pampublikong tungaan sa dakbayan. Kaban kini sa striktong mga lagda nga gihimo sa syudad. Usa ka semana ang nakalabay human sa nitabong pagpamusilsod sa eskwelahan sa Tacloban City. Mato di Archival nga bukas ang mga gate sa mga pampublikong tunghaan. Mao kinanapahugtan pa ang seguridad ilabi na sa mga makasulod kay pinaagi sa metal detectors digid makalusot ang bisan unsa mga kontrabando ilabi na ang mga armas de fuego ug mga mahait nga butang. Tanan nga gates because ang sa pagstorya na mo atong last week na ay usa ka eskwelahan nga usa ray gate pero naay usahay ubang eskwelahan na duha or tulo. So we will provide each entrance nga naagid ang metal detector. Paday usab ang papakigalayon sa dakbayan ngadto sa PNP alang sa ubang security measures kay patuman sud sa eskwelahan aron malayo sa kadaot ang mga bata. Waong wala una misundog si Archival sa gihimong lagda sa lungsod sa Dumanhog diin. Dunay total ban sa mga smartphones ngadto sa mga estudyante. So taon usab sa mayor kung unsa man ang mamahimong epekto ngadto sa mga tinun-an kung sundugon man ang cellphone ban. Now na to kung unsay lakaw sa gihimo ni Mayor Gongon unsa may kanang resulta. Pag-abot usab karong simana ang mga psychometricians o ubang mental health experts sa Cebu City Hall. Tukyo nila ang dugang pa mga lakang alang sa kaayo sa mga estudyante aron masigurong magpabiling luwas ang palibot sa eskwelahan. That's why nagkahiusa ang grupo nga maghimo og usa ka request sa mga psychometrist o sa mga guidance counselor nga hatag sila sa ilang mga suggestions, directions. Ian Navarro, CCTN News. Samtang syudad sa Mandawi miauhag sa pagpatuman og lakang paglimit sa paggamit sa mga minor de edad sa ilang social media. Giauhag usab ang mga ginikanan sa pagbonitor sa ilang mga anak paggamit og gadget. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar kaganinang buntag atol sa sesyon sa konseho sa syudad sa Mandawi ang resolusyon ni Consel Jennifer Dilmar nga nagtinguha sa masugot nga beripikasyon sa mga social media platform aron maminusan ang access og paggamit sa mga minor de edad sa online account. Sa resolusyon giauhag ni Dilmar nga mopatuman og beripikasyon gamit ang naong kung mo login og mga account. Giauhag niya ang Department of Information and Communications Technology ug uban pang may kalabutan nga ehensya sa pagtanaw og paagi aron mapatuman ang face verification aron mahibaw-an ang edad ug mailhan ang user. Kaning maski bata pa kanang makalog na sila. So with the face verification makabalot siguro tanong kung pila edad sa bata nga ni kuan. So we're asking especially kaning mga telecommunication companies na mag-register sa ilahang kaning SIM
dapat na face verification. Matud niya nga kabahin kini sa mga inisyatiba sa syudad aron matubag ang mga isyu ug kabalaka nga naglambigit sa paggamit sa social media sa mga minor de edad. Matud ni Dilmar nga tumo nga maproteksyonan ang mga minor de edad, maminusan ang ilang exposure sa social media nga posibleng makaapekto sa ilang pamatasan ug desisyon. Ang usa ka 17 anyos nga grade 12 nga estudyante ang mipadayag usab sa iyang suporta sa paglimita sa paggamit sa gadget apan alang lang sa 15 anyos paubos. Doon ako below, 15 below siguro. Kay marag 16, kay marag pwede naman nga matudloan jud og kuan pa mautok na nila nga dinhi maayo. Kamo good source of communication kung bayan ng social media. So for me dili siya angay nga hatol ni ban. Samtang napasar usab ang resolusyon ni Konsehal Kevin Cabahog nga nagtumong sa pagpaligon sa kahibaw sa publiko ug paggiya sa mga ginikanan sa pagmonitor sa exposure sa mga minor de edad sa gadgets, online games ug uban pang digital content. Kini subay na sa natalang mga bayolenteng insidente nga naglambigit sa mga minor de edad ug posibleng epekto sa online gaming ug violent content. Suma pa sa mga report ug findings sa kapulisan nga naghisgot sa koneksyon sa gaming sa pipila ka mga kaso. Gimando ang kooperasyon sa City Social Welfare Office, Mandawi City Police Office ug City Health Office aron mapaligon ang kampanya sa pagpanalipod sa mga minor de edad gikan sa makadaot nga digital content. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Gidakop sa Land Transportation Office kung LTO-7 ang 8 ka mga motorista nga nakainom sa sudad sa Talisay. Atol kini sa duha ka adlaw nga hiniusang operasyon uban ang kapulisan ug ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority. Nakalapas sa Anti-Drunk and Drug Driving Act ang maong mga driver human masuta nga nagpositibo sa alcoholic test. Tungod niini mipahinumdom si LTO-7 Director Attorney Wendell Dinglasan ngadto sa mga driver nga likayan ang pag-inom og alcohol nga kung imnunon nga makahubog kung mumaniho man sa ilang sakyanan. Kini aron magpabiling luwas ang mga kadalanan sa bisan unsang matang sa aksidente. Patay ang usa ka driver sa motor nga nakatagpilaw samtang nagmaniho human kini malataye sa ligid nga gikasugat nga wing van niadtong Sabado sa buntag samtang naangol ang angkas niini nga asawa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay diha dayon ang driver sa motorsiklo samtang angol ang angkas nini human malatayan sa wing van sa National Highway sa Barangay Poblasyon Ward 1 lungsod sa Miguelia alas 5:40 nito ga Sabado sa buntag. Ang nakalasgila nga si Vince Henry Donilo Saso 32 anyos taga Tabtoy Barangay Tuyan sa Sured Sanaga samtang dali nga nadalas tambalanan ng angkas nini nga si alias Joy 37 anyos taga Kinasang-an Barangay Pardo sa Sured sa Sugbo. Sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Miguelia na Sairan nga nagsubay sa managlahing direksyon ang wing van nga gimaniho ni Jason Aliganga Fernandez, 43 anyos taga Grirax, Pangdandak pa Sanaga, ug ang motorsiklo nga gimaniho sa biktima. Ang wing van paingon kini sa amihanan nga bahin nga nag-okupar sa inner lane samtang ang motorsiklo padung sa habagatan. Pagabot sa mga dapit sigon sa angkas nini nga nakatulog si Saso nga may nakaingon nga napunta sila sa Picas Lane nga gisubay sa wing van. Nakita matod pa sa driver sa wing van ang pagtipas sa motorsiklo nga mahinungdan nga merikay kini paingon sa iyang tuo apan naabtan gyud kini ug nalatayan ang biktima sa iyang ligid. Nakaangkon og dakong gadaot sa ulo si Saso nga mahinungdan sa iyang hinanalig nga kamatayon samtang ang angkas nga si alias Joy gidala sa Minglalinya District Hospital ug naa sa luwas ka kahimtang. Sa pagkutlo ning balita kasamtangan pa ang kustorya sa Minglalinya Municipal Police Station ang driver sa wing van nga si Fernandez o giandaman kini kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury ug damage to property. Arnold Bustamante, CCTN News. Mayor Nestor Archibald miabi-abi sa bagong hipi sa Cebu City Police Office. Mipasalig ang bagong police director nga matupngan ang mga nahimo sa kaniadtong liderato alang sa kalinaw sa entero dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Formal nang gipaila nga kang Mayor Nestor Archibald og sa mga media ang bagong pangulo sa Cebu City Police Office nga si Colonel Ricky Cabading Sumalde. Siya ang mipuli kang Colonel George Ilanan nga ginilibuhan una sa katungdanan. Isip kabayn sa pagtunol sa liderato atol sa courtesy call. Gipasalamatan ni Archibald si Ilanan tungod sa gipanghimong mga lakang alang sa maayong seguridad sa dakbayan. Gikan kini sa mga dagkong kalihukan sama lang sa Sinulog Festival ug ASEAN Summit hangtod na sa pagsumpo sa bisan unsa mga ilegalidad. His commitment
to maintaining peace and order, fostering community partnership, and upholding the highest standards of public service has greatly contributed to the safety and well-being of the people of Cebu City. Dako ang pasalamat ni Colonel Ilanan ngadto sa mayor tud sa naangkong hilabihang suporta gikan sa city government. Gikan kini sa tabang hangtod na sa ubang mga panginahanglanon alang sa kaluwasan sa syudad. Nagkakaroon yung atog dako kayo og suporta gikan sa tong city mayor and the vice mayor and the city council to fill up sa kakulangan namo. And we exceeded sa among expectation. Ang amo lang tanto malower na mo ang crime rate during the Sinulog celebration. May pasalig usab si Colonel Sumalde nga kung mahimo matupngan ang gihimo sa kaniadtong liderato sa kapulisan sa syudad. Maong kinahanglanon niya ang suporta sa tanang sektor aron magmalungtaron ang kalinaw tibuok syudad. Ilabi na nga nag-una ang Cebu City Police Office sa mga top performing police offices sa rehiyon ug sa nasod. Yung mga accomplishment niya po sa law enforcement operations ay nakikita kong mataas ang standard and mataas din po ang standard na hahabulin ko. Gikatakdang ito usab sa bag-ong city director ang kasamtangang mga proyekto tali sa kapulisan ug sa city government. Subay kini sa tinguhan ni Archival nga mapabiling maayo ang relasyon ngadto sa kapulisan sanglit epektibo man ang kasamtangang security measures nga gipatuman sa PNP ngadto sa syudad. Niya ikaduha nga iya unta nga ipadayon because we understand nga epektibo kaayo ang gihimo ni Colonel George. Sa mo na akong hangyon siya nga we will continue the list of projects nga gihimo ni Colonel George. Gian Navarro, CCTN News. Libuan ka mga individual misalmot sa Cebu Grand Pride Parade niadtong Sabado bisan pa man sa kusog nga pag-uwan. Gawas nung gipadayag sa mga nisalmot ang parada ang gugma ngadto sa tanang katawhan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Unang nag-abot ang masakop sa lesbian, gay, bisexual, queer, intersex, and asexual plus kung LGBTQIA plus community sa Cebu Provincial Capital Compound aron pagsalmot sa Cebu Grand Pride Parade datong Sabado sa hapon. All smiles ang mga nisalmot sa parada. Dala ang ila mabulokong costumes. Presensya o panawagan alang sa patas kapag lantaw kanila sa katilingban. Gisalmutan kini sa nagkadiyang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo, mga kalungsuran sa Cebu Province, mga pribado o uban pa mga institusyon aron pagpakita sa ilang kahiusahan. Hinungdan nga gikalipay kini sa Cebu Pride Movement tungod sa kadaghan sa mga nisuporta sa parada ning tuiga diin anaas sa 20,000 ka mga tawo ang nipadayag sa interes pinaagi sa pre-registration. Gipasalamatan usab nila ang mga kababainan o kalalakinan isip kaalyado kon alay nga nisalmot sa mong parada. Pride is for our parents, our loved ones, our friends, our families, our allies. Tanan dapat naigarbo no for being themselves and for being their authentic truth no. Gibakta sa masakop sa LGBTQ+ community ang Osmeña Boulevard aron pagpadayag sa ilang pagbati ngadto sa tanan. Bisan pa man og naabtan og kusog nga uwan, sadyang duol na sila sa Plaza Independencia, padayon gyapon sila sa pagrampa. Kini aron ipanawagan nga unta himong patas ang pagtatar nganha kanila og ipalabi sa kanunay ang gugma. Ang among ganahan nga ipadangat is we are a loving community. No, we are ready to love, we are ready to be loved, we are ready to accept, we are ready to be accepted. Anyway, Cebu is a very embracing community. So why not let's just spread the language of love because that is the most universal language that we have here. Nakip sa mga nakigiusa si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Dinimbuana ni pirma siya og Executive Order No. 29 alang sa Right to Care Policy. Ubos sa kamanduan, kinahanglan walay gipiling gender ug sexual orientation nga parisan ang makapahimo sa serbisyo medikal ilabi na sa matambalan ng iya sa Kapitolyo. Giandam pa sa Kapitolyo ang Right to Care cards nga may gamiton sa umaabot. Yes, we're working on it. No? We're looking at the design pa and then at least na-inform na to ang mga different district and provincial hospitals. And I'm sure everything else would follow from then. Ngayon mong alegre among kalihukan, bisan pa man sa daotang lakat sa panahon diin, padayon ang matod pa, modeling sa dalan. Tungod kini sa dakong suportang naangkon sa Cebu City Government o sa Cebu Provincial Government aron mapahimutan ang tanan.
Gisundan kini sa usa ka programang giandam sa Plaza Independencia aron ipadayon ang gawas nilang pagpadayag sa gugma ngadto sa katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, i-tricycle driver gidulit pagpusil patay dito sa lungsod sa Cordova. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you put in town. Since I kiss you, love your lips so wide. The things that bothers me is living like you mine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me.
Balik sa ato mga balita, tricycle driver gidulitan sa pagpusil patay gamit ang pugakhang. Niadtong Biyernes sa gabi sa lungsod sa Cordoba. Tulo ka mga suspect dali nga nadakpan sa gilusad nga manhunt operation sa kapulisan sa maong lungsod. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gidulitan sa pagpusil patay gamit ang pugakhang ang usa ka tricycle driver sa kauban ning tricycle driver alas 8:28 sa gabi nitong Biyernes sa Katarman 2 barangay Katarman sa lungsod sa Cordoba. Ang kapatay nang nadangat sa Karahay District Hospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mao si John Mercado Sumagang 35 anyos na tao nga nagpuyro sab sa mga napita sa investigasyon sa Cordoba Municipal Police Station dahil handayon nila ang mga suspitsado base sa pamahayag sa mga saksi nga mao silang Manuel Orque Mejica 58 anyos taga sitio Dilamina, Barangay Bangbang, Cordoba, nga mao'y nagpusil sa biktima uban sa duha niya ka mga kauban nga silang Julito Trasmil Dinoy, 52 anyos, ug Richel Humawas Tago, 43 anyos, nga pulos taga sitio Takigan, puro ka Matabang, Barangay Dayas, lungsod sa Cordoba. Matod sa mga saksi nga maopay pagkanaog sa tricycle ang biktima gikan nga nagbiyahe apan karit lang nga naabot ang mga suspek gikan sa luyo nga bahin ug daing pusil ini gamit ang pugakhang. Human sa insidente dali nga nanibat ang mga suspek sakay sa dala nila nga tricycle palayo sa mga napita. Milusoday ng manhunt operation ang kapulisan sa lungsod sa Cordoba ug pagkalas 9:40 sa gabi sa susamang pitsa nadakpan nila ang tulo ka mga suspek ug nakuha usab ang gigamit nga pugakhang. Lagip sa nasakmit ang upat ka bala sa 12 gauge shotgun ug usa ka basiyonini, sling bag ug ang usa ka Kawasaki 100 nga tricycle nga dunay plate number nga G109AC nga gisakyan nila sa pagsibat. Gituoan sa kapulisan nga gisundan sa mga suspek ang biktima hangtod nga naabot kini sa dapit din siya dito gipusil. Dugang sa nigawas nga investigasyon na suta nga silang Sumagang og Mejica, dugay na nag-away human nga gikawat sa biktima ang tricycle sa suspitsado. Nasakpan sa suspitsado ang biktima nga gibaligyan ini ang iyang tricycle dito na sa Dakbayan sa Danao ug gadunaw sab ni kaso sa pagpangawat. Gawas nini matod sa hepe sa Cordoba Municipal Police Station, Police Major John Calib Sanchez nga mopadawon pa sila silang investigasyon kung unsa pagyud ang hinungdan nga nang misangpot ngadto sa pagpatay sa suspitsado ngadto sa biktima. Gikustoryan sa Cordoba Municipal Police Station ang mga suspek ug giandam na ang kasong murder. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo dunay lead sa nagpusil sa usa ka 36 anyos nga lalaki nga graphic artist diya sa Maydan Carloc, Barangay San Nicolas proper niadtong Sabado sa kadlawon. Personal nga atraso ang gitan-aw nga motibo sa maong mga insidente. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Padayon ang gihimong investigasyon sa Sawang Calero Police Station sa pagpusil sa usa ka graphic artist alas 12:40 sa kadlawon nitong Sabado sa Daan Carloc, Barangay San Nicolas proper sa sulod sa Sugbo. Ang biktima gilalang una sa alias nga si Franz, 36 anyos, graphic artist nga nagpuyo usab sa usa sa mga apartment kanimutang sa Bagarapit nga naa sa luwas ka kahimtang sa sulod sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mihimo pa silang lawom nga investigasyon ang Sawang Calero Police Station 6 o sa silang gisubay kung unsay motibo sa mga insidente sa pagpamusil sanglit wala pa magkahatag o pamahayag ang pamilya lakip na ang live-in partner sa biktima. Ito ang Police Station 6 na pinanguluhan ni Captain Noah Anya na nagpadayon pa sa ilang investigasyon. No? Gitanaw nila karon kung sa pa yung mga motibo. No? Kaya sa pagkakaroon, wala pag yung konkreto na gihatag ang pamilya, ang live-in partner pero ang biktima kay pagkakaroon wala pag good sila nakita good na kana posibleng motibo ba. Ilang gitanaw sa investigasyon sa pagkakaroon ang may kalabutan sa trabaho sa biktima nga usa ka graphic artist, personal nga atraso ug uban pa nga pribado nga kalimigitan niini. Gihuwat lang una sa kapulisan nga makarecover na ang biktima ug makahatag na siya og katin-awan kung kinsa ang ihang gidudahan o bakaha duna ni nadawat nga hulga sa kinabuhi sa wala pa ang insidente sa pagpamusil. Pero sa ilang gingon posible na naay mga personal grudge or kalagot ang mga maong mga gunmen ngadto sa biktima. Pero wala pa gyud gihatag sila sa saktong impormasyon kung sa iya ba ning related sa iyang trabaho being a graphic artist or sa ila barong mga uban pa ng mga private affairs. Ipahibaw ni Oriol nga sa pagkakaroon doon na sila lead sa suspitsado. Sanglit nakakuha sila CCTV footage nga maklaro ang plate number sa motorsiklo nga gigamit sa gunman. Wala lang una mohatag og dugang detalye si Oriol, labi na sa dagan sa investigasyon og siya nakasiguro nga sa mosunod nga mga adlaw doon na sila madakpan nga suspitsado. Naay nakuha karon na mga CCTV footage
kapulisan o dugang pagitunan karon nila para pagtino jud kung para malukit na to ang mga suspect. So na mga impormasyon na amo lang sang giwithheld sa pagkakaron because importante ni siya sa ginabuhat na follow up sa Police Station 6. Pero according to them, nga nana sila yung mga konkreto or mga maayo na mga information or lead na posibleng madakop na to ang mga suspects karon mga pipila ka adlaw. Sa kuha sa CCTV camera makita nga una nga naglingkod sa iyang motorsiklo ang suspitsado nga nagpaabot kung karon sa moagi ang iyang target nga si alias Franz urang naabot ang live-in partner niini ug bisunod usab dayon ang biktima nga dunay gibitbit nga plastik sa dihang niagi ni sa iyang tungod iyan ning gisundan ug daing pabusil o makita pa ang pagsibat sa suspitsado sakay sa iyang giparking nga motorsiklo. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang Kongresista Karen Garcia sa katulong distrito sa lalawigan sa Sugbo nanawagan sa mga konstituente niini nga magmatngon sa mga fake news diha sa social media. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Subay sa nagkadaghan nga impormasyon sa social media, diin managsagol ang tinuod ug dili tinuod nga impormasyon. Gipasidadaan ni Kongresista Karen Garcia sa Tercero Distrito ang mga konstituente niini nga magmatngon sa mga mukatap nga fake news o fake nga impormasyon. Matod sa kongresista nga ugaling makakita og mga balita gikan sa wailhi nga mga accounts, mga statements nga kunuhay gikan kaniya o sa uban pa mga kongresista nga wala gipatik sa official nga page o bakaha press conference nga walay video o coverage ug mga screenshots. Dili kini angay nga tuuhan dayon. Matod ni Garcia kini nga mga impormasyon gikinahanglang sutaon una kini tuuhan. Iyang gidugang nga ilabi na ning panahon nga nagkadaghan ang mga pamaagi sa pag-edit ug paghimo og mga hulagway diha sa internet. Mahimong daghan ang malingla kun ugaling dili magmatngon og maniguro sa impormasyon nga gituuhan. RV Veloso, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa ngan ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Di siya ko mutuog na Ginoo